मडगांव होली स्पिरीट फेस्तांत स्टॉलांक घालपी वेपाऱ्यांनी आनीक 2 दीस स्टॉलांची मुजत वाडोवन दियात अशें मागलां. पूण मडगांवच्या नगराध्यक्षान हायकोर्टाचे ऑर्डरीचेर बोट दवरलां. तरीकय कितें उपाय मेळटा जाल्यार सोदतलो अशें नगराध्यक्ष म्हणटा. मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारा कडेन वेपाऱ्यांनी म्हणणें मांडलें. नगराध्यक्षान मिडिया कडेन उलयतना सांगलें, हायकोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाण वेपाऱ्यांक फकत 7 दिसांचें परमिशन दिलां. हेर कडेन 10 दीस स्टॉल घालपाक दितात. तशें मडगांवच्या फेस्ता वेळार करचें अशें व्यापारी मागतात. पूण हायकोर्टाच्या आदेशा भायर वचचो ना अशें आपणे व्यापाऱ्यांक सांगलां अशें नगराध्यक्षान मिडियाक सांगलें. आमच्या हायकोर्टा डायरेक्शना प्रमाणे आमची तांकां ओन्ली 7 दीस परमिशन दिली कडेन आहा. 7 दिसांची परमिशन ते म्हणटाले आमकां ना गोंयांत पणजे खंय तांकां 10 दीस दिता, वास्को खंय तांकां 10 दीस परमिशन दिता. ते म्हणटा पीडीए कडेन कोण ते जायंट बिल घालांनी थोडी स्टॉल्स आयल्या तांकां पीडीएन 3 दीस ऑर्डर वाडून दिल्या. हांवें तांकां सांगलां पीडीए प्रॉपर्टी ओनर म्युन्सिपालिटी न्ही, पीडीएची प्रॉपर्टी ओनर. आमी हायकोर्टाचे टर्म्स एंड कंडिशन्स आसा पळय ताजे भायर म्युन्सिपालिटी वचूं शकना. हांव म्हज्या खंयच्याच स्टाफाक त्रासाकय घालपाक सोदना आनी आमी हायकोर्टाची ऑर्डर मोडपाकय शकना. म्हणजे हायकोर्टा ऑर्डरीचे आमी हें करूं शकना. सो वी आर गोईंग एज पर द स्ट्रिक्टली हायकोर्ट ऑर्डर. हांवें तांकां सांगलां तुमी कितें आसा तें पळया. तांची एक म्हाका एक टॅक्निकल पॉयंट म्हाका समजलो म्हणटा ते कितें म्हणटा वास्को तांकां 10 दीस दिता, पणजे तांकां 10 दीस दिता, बाकीचे आनी 2 कडेन प्लेसीस ते फेस्त तांकां ऑफिशियली 10 दीस परमिशन आसता. फक्त मडगांव म्युन्सिपालिटीक म्हणटा ते 7 दीस आहा. ते हांवें म्हज्या एडवोकेटाकय सांगलां हांवें कशी कायद्याची दृश्टी कशी आसा ती पळय की आमी हायकोर्टाक बी ऑनरेबल हायकोर्टाक रिक्वेस्ट करून युनियनसिबली सगळ्या 10 दीस करपाचें करपाक मेळटा. म्हज्या एडवोकेटाक रिक्वेस्ट केल्या तशें कितें तरी रिक्वेस्ट करून करपाक मेळटा पळय. पूण हायकोर्टाचे टर्म्स आमी पळय हायकोर्टान सांगिल्ल्या प्रमाणे टॉयलेट्स, CCTV कॅमेरा, मेडिकल टीम, फायराची टीम सगळे थंय डेप्यूट कंटिन्यूअस आसता. प्लस म्हजो स्टाफ 24 तास म्हणजे कंटिन्युअसली थंय मॉनिटर करतालो. सगळ्या एमआयक हांवें 4 एमआयक थंय डेप्यूट केले कडेन आनी बऱ्यांतले बरी सगळी फॅसिलिटी पळय सगळे ते फेस्त करता म्हणून ताणीच म्हणलां सारकें मरे रफीक तुमी ताणीच म्हणलां सगळें बेस्ट फॅसिलिटी दिवन आमी म्हणून फेस्त केला अशें.